हेलो फ्रेंड्स स्वागतम आपलोगों और एक नतुन भिडिओ लै फ्रेंड्स एसएससी फेज 13 सिलेक्शन पोस्टर फालर पर टोटल 2423टा पद मुकली करा होइसे और तार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया इतिमध्ये स्टार्ट हो गई। तो ये पोस्टসমূह आवेदन करार बारे आपलोकर की क्वालिफिकेशनर प्रयोजन की डकुमेन्ट्सर प्रयोजन आदि गोटेखिनि कथाई आपलोকক कम। तो आपलोके भिडिओটো स्किप नकरि शेषলৈকে चाब और एने धৰণৰ जब अपडेटবোৰ पाই থাকিবলৈ चेनेलটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। तो এইখন হৈছে ইয়াৰ অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেণ্টখন। তো ইয়াত যদি আপোনালোকে চাই ডেটস ফৰ সাবমিশন অফ অনলাइन এপ্লিকেশন 2 জুনৰ পৰা আপোনালোকৰ 23 জুনলৈকে এটো ওপেন হৈ আছে। तार पिছত 24 जुनर भितर आपलोके ऑनलाइन पेमेंट करिब पारिबो। तार पिছত 28 जुनर पर आपलोकर 30 जुनर भितर आपलोके आपलोकर फर्मखन कारेक्शन करिब पारिबो। तार पिছত यात आपलोकर कम्प्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशनर एटा आनुमानिक डेट दिया আছে अर्थात 24 जुलाइर পৰা 4 আগষ্টৰ ভিতৰত आपलोकर एग्जामটো হোৱাৰ চান্স আছে। तार पिছত यात যদি आपलोके চাই ইয়াত आपलोकर বেলেগ বেলেগ পোষ্টৰ বাবে आपलोकर বেলেগ বেলেগ এজ লিমিট বিচাৰিছে। যদি आपलोकर বয়স 18+ হৈছে তেন্তে প্ৰায় आपलोके সকলোবোৰ পোষ্টতে আবেদন কৰিব পাৰিব। केवल এটা পোষ্টতহে आपलोकर বয়সটো 20+ হোৱাটো বিচাৰিছে। तार पिছত यात आपलोके कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशनो पाई जाब। SC ST ৰ বাবে 5 ইয়াৰ্ছ, OBC ৰ বাবে 3 ইয়াৰ্ছ, তাৰ পিছত PWD ৰ বাবে 10 ইয়াৰ্ছ, তাৰ পিছত PWD OBC ৰ বাবে 13 ইয়াৰ্ছ আৰু PWD SC ST ৰ বাবে 15 ইয়াৰ্ছ এজ ৰিলেক্সেশ্যন আপোনালোকে পাই যাব। তো এতিয়া কথা পাতো আমি এপ্লিকেশ্যন ফিছৰ বিষয়ে। তো ইয়াত কেৱল OBC আৰু আৰবান কেটেগৰীৰ মেল কেণ্ডিডেটসকলে 100 रुपीज এপ্লিকেশ্যন ফিছ দিব লাগিব। বাকি SC ST PWD আৰু ফিমেল কেণ্ডিডেটসকলে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিছ দিব নালাগে। তো আপোনালোকে আবেদন নকৰাকে নাথাকিব, আপোনালোকে নিশ্চয় আবেদন কৰিব। यार ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया मैं यू भिडिओ डिस्क्रिप्शनत दी दिम। तो आपलोके हेतु चाइओ आपलोके निजे निजे आवेदन करिब पारिब। तार पिছত यात जदि आपलोके चाइ यात टोटल 9टा एग्जाम जोन आछे। तार भितरत 5 नम्बरत आमार नॉर्थ ईस्टार्न रिजन जोनटो परिছে और ये जोनटोर भितरते टोटल 10टा एग्जाम सेंटर आछे। तो आपलोके एग्जाम दिबोलै आपलोके नॉर्थ ईस्टर बाहिरत যাব नालागिब। तो आपलोके आवेदन नकराके नाथाकिब। तो एतिया कथा पातो आपलोकर एग्जामर विषये। तो यात आपलोकर कम्प्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन हबो और यात आपलोकर माल्टिपल चॉइस क्वेश्चन থাকিব। यात आपलोकर टोटल 4टा सब्जेक्ट থাকিব, जेनेरेल इंटेलिजेंस, जेनेरेल अवेयरनेस, तार पिছত क्वांटिटेटिव एप्टिट्यूड, तार पिছত इंग्लिश लैंग्वेज। प्रतिटो सब्जेक्टते 25टाকৈ क्वेश्चन থাকিব और प्रतिटो क्वेश्चनत आपलोकर 2 मार्क्स কৈ থাকিব। अर्थात टोटल 200 मार्क्सर एग्जाम हबो और आपलोकर हातत समय থাকিব 60 मिनिट्स। तार पिছত यात आपलोकर प्रतिटो रंग एन्सारर বাবে हाफ मार्क काटा যাব। ইয়াত যেহেতু বেলেগ বেলেগ পোষ্টৰ বাবে বেলেগ বেলেগ কোৱালিফিকেশন বিচাৰিছে তো সেইভাবে आपलोकर সিলেবাসবোৰো অলপ বেলেগ হ'ব। प्रतिटो लेवलर पोस्टर भावे सब्जेक्टबूर प्राय एके থাকিব, केवल सिहतर भितर टपिकबूर अलप बेलेग हबो। यार ऑफिशियल एडभार्टाइजमेंटखনৰ लिंक मैं डेस्क्रिप्शनत दी दिम। तो आपलोके निजे भालदरे चाइ लব। बाकी यात कोनটো डिपार्टमेंटत की पोस्ट ओलाइছে, किमानटा पोस्ट ओलाइছে সেইবোৰ দিয়া আছে। तो आपलोके সেইবোৰ निजे चाइ लব। डकुमेन्ट्स বুলি কওতে आपलोকৰ যিখিনি একাডেমিক কোৱালিফিকেশনৰ সাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশিট আছে সেইখিনিয়ে লাগিব। और যদি आपलोके एज रिलैक्सेशन বিচাৰে তেন্তে आपलोকৰ কাষ্ট সাৰ্টিফিকেটখন লাগিব। তো এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টোত। মই নেক্সট ভিডিঅ'ত ইয়াৰ অনলাइन এপ্লাই প্ৰসেছ আপলোড কৰিম। তো आपलोके চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। যদি কিবা জানিবলগীয়া আছে তেন্তে নিশ্চয় কমেন্ট কৰিব।